औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। जमात तीसरी, मज़मून उर्दू, पेज नंबर 12 गबरो जना सोन उनवान चनार तो यमुक पैरा पतमिस वीडियोस मज मुकम्मल कोर। आज परो गबरो एम चनारुक दोयम पैरा पेज नंबर 12 तो जमात तीसरी तो मजमून उर्दू तो गबरो तुम कड़ो पन्नी उर्दू किताब हम पेज नंबर 12 तो अस करो दोयम पैरा कर बह स्टार्ट बह पर तो थो मे सत ख्याल। पैरा सेकंड, कश्मीर में चिनार के कई बड़े बड़े बाग है। हजरत बल के करीब चिनार का एक बहुत बड़ा बाग है, उसे नसीम बाग कहते हैं। ये मुगल शहनशाह शाहजहां ने लगवाया था। निशात, शालीमार और हारवन में भी चिनार के बड़े बड़े दरख्त है। डल के बीच एक छोटा सा पार्क है। इस पार्क के चार कोनों पर चिनार के 4 दरख्त है, इसे 4 चिनारी कहते हैं। चिनार की लकड़ी बहुत सख्त होती है, इससे कई कारआमद चीज़ें बनाई जाती है। चिनार की उम्र बड़ी लंबी होती है, ये कई 100 साल तक हरा भरा रहता है। जब चिनार ज़्यादा बूढ़ा हो जाता है तो इसका तना खोखला हो जाता है। खोखले तने में इतनी जगह होती है जिसमें कई आदमी बैठ सकते हैं। इस किस्म के खोखले तने वाले चिनार कश्मीर में मौजूद है। कश्मीर से बाहर भी कहीं कहीं चिनार मिलता है, लेकिन कद्दो कामत में कश्मीर के चिनार का मुकाबला नहीं कर सकता। तो प्यारे बच्चों, आपने इससे पहले भी चिनार के बारे में बहुत सारी बातें सुनी। तो ये जो चिनार है, इससे पहले भी मैंने कहा कि चिनार कश्मीर का सबसे बड़ा दरख्त माना जाता है। और अगर हम अपने कश्मीर की बात करेंगे तो कश्मीर में चिनार के कई बड़े बड़े बाग हैं। अगर हम अपने कश्मीर में पूरी तरह से देख लेंगे, कश्मीर में बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ पर चिनार के बहुत बड़े बड़े बाग हैं। यानी गोरो अगर इस कश्मीर मज मुख्तलिफ जायन गो, कश्मीर मज जाए तम ये चिनार बड़ बड़ बाग अमर बाग डून बाग गोरो घर लागान, इथे पे कश्मीर मज चिनार बड़ बड़ बाग। तो जाए यथ नाव हजरत बल, ये जगह का नाम है हजरत बल। ये श्रीनगर में ये जगह मौजूद है। तो जन गोबरो ये हजरत बल अगर हजरत बल गो अत चिनारुक बोड़ बार बाग यानी अत सह बाग ये खाली बोंज कत गोबरो बोन हुंद बाग हजरत बल एक जगह का नाम। तो दपान अत बोन हुंद बाग अत नाम नसीम बाग। इस बाग का नाम नसीम बाग रखा गया है। यानी अब आपको ये बात समझ में आ गई कि हजरत बल में जो बाग है, हजरत बल के करीब जो बाग है, उस बाग में कौन से दरख्त है? उस बाग में चिनार के दरख्त है। और उस बाग को क्या कहा जाता है? उस बाग को नसीम बाग कहा जाता है। और ये जो बाग है, ये जो हजरत बल में जो ये चिनार का ये बाग है, अब हमें ये देखना है कि ये बाग लगवाया किसने। इस बाग में ये चिनार के दरख्त किसने लगाए? ये मुगल शहनशाह शाहजहां, यानी एक बादशाह था जिसका नाम था मुगल शहनशाह शाहजहां। ये बादशाह का नाम है मुगल शहनशाह शाहजहां। इसी ने ये चिनार के दरख्त हजरत बल में लगाए। निशात, शालीमार और हारवन में भी चिनार के बड़े बड़े दरख्त हैं। आपने प्यारे बच्चों ये नाम भी सुने हैं रेडियो पर, टीवी पर अपने घर वालों से, या कभी कभार हम वहाँ पर एक्सकर्शन के लिए भी जाते हैं। यानी निशात, शालीमार और हारवन, यह भी जगहों के नाम हैं। जिस तरह हजरत बल जगह का नाम है, इसी तरह से
نشاط بھی جگہ کا نام ہے, شالیمار بھی جگہ کا نام ہے, اور ہارون بھی جگہ کا نام ہے. یہ بھی حضرت بل کے قریب ہی ایک طرف پڑتا ہے. تو ان تینوں جگہوں پر چنار کے بڑے بڑے درخت ہیں. یعنی اگر ہم نشاط پارک میں جائیں گے, شالیمار پارک میں جائیں گے, ہارون پارک میں جائیں گے, تو ان پارکوں میں بھی, ان تینوں پارکوں میں بھی چنار کے بڑے بڑے درخت ہیں, اس وقت بھی موجود ہے. یعنی نشاط پارک میں بھی چنار کے درخت موجود ہے, شالیمار پارک میں بھی چنار کے درخت موجود ہے, اور ہارون پارک میں بھی چنار کے بڑے بڑے درخت موجود ہیں. اور حضرت بل جو ہے تو وہاں پہ آپ نے سنا ہوگا, یا جب اگر آپ کسی وقت نشاط یا شالیمار یا ہارون ایکسکرشن کے لیے گئے ہوگے, تو وہاں ایک ڈل ہے. یعنی حضرت بل میں ایک ڈل ہے, ایک جھیل ہے جس کا نام جھیل ڈل ہے. یعنی جھیل کا مطلب اس میں بیٹو پانی ہوتا ہے, جیسے یہاں پہ دکھائی دیا ہے. اس جھیل جس میں پانی ہوتا ہے, یعنی اس جھیل کا نام کیا ہے؟ جھیل ڈل. تو جھیل ڈل جو ہے, جھیل ڈل کے بیچ میں ایک چھوٹی سی پارک ہے, ایک چھوٹا سا پارک ہے, اور اس پارک کے 4 کونوں پر چنار کے 4 درخت ہیں. یعنی جھیل ڈل میں ایک پارک ہے, اس پارک کے 4 کونوں پر, یعنی ایک کونے پر ایک چنار کا درخت, دوسرے کونے پر دوسرا, تیسرے کونے پر تیسرا, اور چوتھے کونے پر چوتھا. یعنی 4 کونوں پر چنار کے 4 درخت ہیں. اس کا نام کیا رکھا گیا ہے؟ 4 چناری. اب ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ جو 4 چناری ہے, یہ 4 چناری اصل میں کیا ہے؟ یہ اصل میں جھیل ڈل کے بیچ میں ایک پارک ہے جس کے 4 کونوں پر چنار کے 4 درخت ہیں. ان چنار کے 4 درختوں کو 4 چناری کہا جاتا ہے. تو 4 چناری کہاں پر ہے بیٹو؟ یہ ہے جھیل ڈل میں. اور جھیل ڈل میں کیا ہے؟ باقی ہر طرف پانی, لیکن بیچ میں سینٹر میں ایک پارک ہے, اور باقی طرف جو ہے وہ پانی ہے. اور یہ جو چنار ہے, چنار سے ہم لکڑی بھی حاصل کرتے ہیں. جس طرح ہمارے پاس دیدار ہوتا ہے, جس طرح ہم دیدار سے لکڑی حاصل کرتے ہیں, یا جس طرح سے ہم سفیدہ سے لکڑی حاصل کرتے ہیں, اسی طرح سے جب چنار جو بچو ہے, اس سے ہم لکڑی بھی حاصل کرتے ہیں. لیکن جو چنار کی یہ لکڑی ہے, یہ بہت سخت ہے. لفظ سخت, یعنی سخت کا مطلب ہے مضبوط. اس کا ضد کیا آئے گا؟ اس کا ضد آئے گا نرم. جو چنار سے ہم لکڑی حاصل کرتے ہیں, یہ لکڑی بہت سخت ہوتی ہے. اس سے کئی کارآمد چیزیں بنائی جاتی ہیں. یعنی جو یہ چنار کی لکڑی ہے, اس سے ہم کارآمد چیزیں یعنی فائدہ مند چیزیں بناتے ہیں. جس طرح سے ہمارے پاس سفیدہ کی لکڑی ہوتی ہے, یا دیدار کی لکڑی ہوتی ہے, یا اخروٹ کی لکڑی ہوتی ہے, ان سے بھی ہم فائدہ مند چیز بناتے ہیں. فائدہ مند چیز یعنی کرسی بناتے ہیں, الماری بناتے ہیں, مکان بناتے ہیں, میز بناتے ہیں. اسی طرح سے جو چنار سے ہم لکڑی حاصل کرتے ہیں, اس سے بھی ہم کچھ فائدہ مند چیزیں بنا جاتے ہیں, جیسے الماری, میز, کرسی یا باقی چیز. اس چنار کی عمر بڑی لمبی ہوتی ہے, لیکن جو یہ چنار کا درخت ہے, اس کی عمر بہت لمبی ہوتی ہے. یعنی اس کی عمر بہت لمبی ہوتی ہے. یہ کئی 100 سال تک ہرا بھرا رہتا ہے. یعنی یہ سالوں تک ہرا بھرا رہتا ہے, سر سبز رہتا ہے چنار کا درخت. جب چنار زیادہ بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کا تنا کھوکھلا ہو جاتا ہے. لیکن جب یہ بھی 200-300 سال جب ہو جاتے ہیں, جب یہ بوڑھا ہو جاتا ہے, جب جس طرح ہر چیز کا اپنا اپنا لائف سپین ہوتا ہے, ہر چیز کا اپنا یعنی اس کا پرٛٮ۪تھ کُنہِ چیٖزٕچ آسان پَنٕنۍ پَنٕنۍ زندگی مُتعین. یِتھ کٔنۍ اِنسان چھُ کران 60 ؤری 70 ؤری 60 ؤری پَتہٕ چھُ یہِ مَران. یا اَسہِ چھِ آسان گرِ مِثال کۄکَر, یہِ چھُ 1 ؤری 2 ؤری, اَمہِ پَتہٕ چھُ یہِ بٔڑ گژھان. یا یِتھَے پٲٹھۍ دیدار کُل آسہِ تۄہہِ وٕچھمُت گوٚبروٗ, یہِ تہِ چھُ کَڑان ؤری 100 کھنٛڈ یا 1.5 ؤری, پَتہٕ چھِ یہِ بٔڑان, پَتہٕ چھِ یِوان ؤسِتھ. یہِ اَتھ چھِ یُس زَن اَتھ سبٕز لٔنٛگۍ چھِ آسان, یِم چھِ ہۄکھان, پَتہٕ چھِ یہِ ؤسِتھ یِوان. یِتھَے پٲٹھۍ یُس یہِ چنار چھُ, اَمِچ عمر چھِ واریاہ زیٖٹھ. یہِ چھُ واریاہَس ٹایمَس سر سبٕز روزان, مگر آخر ٹایم چھُ
پَتہٕ ییٚلہِ اَتھ تہِ گژھان چھُ اور یہِ تہِ چھُ بٔڑ گژھان تہٕ پَتہٕ چھِ یِمو یُس زَن تننا چھُ آسان یہِ چھُ کھوکھلا گژھان یہِ چھُ کھوکھُر گژھان کھوکھلی تَنہٕ اتنی جگہ ہوتی ہے جس میں کئی آدمی بیٹھ سکتے ہیں یِتھ کٔنۍ تۄہہِ جنگلَس منٛز آسہِ وٕچھمُت یِتھ کٔنۍ دِدار چھُ آسان پَتہٕ چھُ اَتھ دِدارَس سُہ ییٚلہِ اَتھ سُہ کھوکھُر گژھان اَتھ چھُ بَنان سُہ گۄپھ ہِش تَتھ گۄپھِ منٛز چھِ أسۍ ییٚمہِ ساتہٕ کُنہِ ساتہٕ روٗد پیٚوان چھُ تَتھ تَل چھِ أسۍ بیٚہوان یا یِم شال ہاپُت واپُت چھِ یِم چھِ تَتھ تَل بیٚہوان دَپان یِتھَے پٲٹھۍ ییٚلہِ ہسا چِنار تہِ بٔڑ چھِ گژھان اَمیُک تَنہٕ تہِ ہسا چھُ کھوکھلہٕ گژھان کھوکھلہٕ ہسا چھُ اَمیُک تَنہٕ گژھان یہِ ہسا چھُ چوٗنٛکہِ اَمیُک تَنہٕ چھُ آسان واریاہ موٚٹ یَتھ منٛز ہسا کیٚنٛہہ نفر تہِ ہٮ۪کَن بِہِتھ یعنی اَمیُک تَنہٕ چھُ آسان یوٗتاہ ییٚلہِ ہسا یہِ کھوکھلہٕ چھُ گژھان اَتھ منٛز ہسا چھِ ییٖژ جاے پَتہٕ بَنان اَتھ منٛز ہسا ہٮ۪کَن 8 یا 10 نفر تامَتھ تہِ بِہِتھ یِتھ کٔنۍ یَتھ گوٚبرٕ کِتابہِ پٮ۪ٹھ ہٲیِتھ چھِ دَپان أسۍ تہِ ہسا اگر أسۍ کٔشمیٖرَس منٛز پھیرو أسۍ تہِ ہسا چھِ واریاہ بوٗنۍ ییٚتہِ موٗجوٗد یِہٕنٛدۍ تَنے کھوکھلے چھِ گٔمٕتۍ یِم تہِ أسۍ بۄن تہِ ہسا چھِ کشمیٖرَس منٛز واریاہ موٗجوٗد کشمیٖر سے باہر بھی کہیں کہیں چنار ملتا ہے دَپان کشمیٖر سے یہِ منٛز نسا چھُنہٕ چنار کینٛہہ اگر ہسا أسۍ کٔشیٖرِ نٮ۪بر تہِ گژھو اَتہِ تہِ ہسا چھُ کُنہِ کُنہِ جایہِ چنارٕکۍ درخت موٗجوٗد مگر فرق چھِ صرف اِس لیکن قدو کمو میں کشمیٖر کے چنار کا مقابلہ نہیں کر سکتا لیکن اگر أسۍ کشمیٖرٕچ بوٗنۍ تہِ وٕچھون پتہٕ اگر أسۍ کشمیٖر نٮ۪بر تہِ بیٚیہِ کُنہِ سٹیٹس منٛز تہِ أسۍ بوٗنۍ وٕچھو پتہٕ أسۍ کرو تَمہِ بوٗنۍ ہُنٛد تہٕ سانہِ بوٗنۍ ہُنٛد موازنہٕ مگر دَپان فرق ہسا چھِ خٲلی یِژٕے یٲژ ییٖژاہ تَرو تازٕ ییٖژاہ بٔڑ کشمیٖرٕچ بوٗنۍ چھِ آسان تیٖژ نسا چھَنہٕ آسان باقین جاین ہٕنٛز بوٗنۍ کینٛہہ یہِ گٔے گوٚبرو اَسہِ چنارَس مُتعلِق اِنفارمیشن اور گوٚبرو یہِ لیکھو أسۍ ییٚمیُک پیج پننہِ کاپہِ پٮ۪ٹھ تہِ بیٚیہِ وٕچھو أسۍ یہِ ویٖڈیو 2 پھِرِ 3 پھِرِ 4 پھِرِ ویٖڈیو وٕچھنہٕ پتہٕ اگر اَسہِ گرِ بوے آسہِ بیٚنہِ آسہِ پڑھا لکھا گوٚبرو تِمن نِش تہِ رَٹو اَتھ تعلیٖم تاکہِ یِتھ پٲٹھۍ گژھِ اَسہِ چنارَس مُتعلِق پوٗرٕ زانکٲری حٲصِل تھینکٕس